अगले दिन ही मैं वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर वहाँ पहुँचा। उससे चंद रोज़ पहले भी हमारे साथ फ़ौजी जवान भी शहीद हो चुके थे और ये 10 शहादतें और इस हज़ारा कबीला का जो इनको पिछले कई अरसे से निशाना बनाया जाता है, ये सब इंटरनेशनल ताकतें मुलव्वस हैं और हमने चंद महीनों में 4 ऐसे गिरोह पकड़े हैं जो कि शिया सुन्नी फसाद कराने के लिए शिया और सुन्नी उलमा को शहीद करना चाहते थे, जिसमें से एक इस्लामाबाद से भी गिरोह पकड़ा गया, बाराकऊ से और सरगोदा से और कराची से। सो ऐसे आलम में मैं समझता हूँ कि इस अलमनाक वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। इनके जितने मुतालबे थे वो सारे कबूल मंजूर करके मैंने वज़ीर आज़म साहब को आके रिपोर्ट भी सबमिट कर दी थी। लेकिन अफसोस का मसला है कि बाज़ लोग समझ नहीं रहे, सियासत के लिए बड़ा वक्त है और आने वाले 2-3 महीने इस मुल्क में सियासत के महीने हैं, लेकिन शुहदा की तदफीन के मसले पर आज हमें उम्मीद है कि उलमा किराम और उनके ट्राइबल और दूसरे लोग उनसे बातचीत में हैं। जैसे ही ये मसला तय हो गया उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। वो तैयार हैं, वो हज़ारा कबीला से एक ख़ास हमदर्दी भी रखते हैं और वो इस मुल्क में सिंबल हैं कि तफरकाबाजी के ख़िलाफ़ जो है, तफरकाबाजों को और दहशत गर्दों को इमरान खान की ये एक पॉलिटिकल अप्रोच है पहले दिन से कि इनको ख़त्म करना है इस मुल्क से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे अभी हमारे 2 वज़रा जुल्फ़ी बुखारी साहब और अली ज़ैदी साहब भी वहाँ मौजूद हैं और हमें उम्मीद है कि ये बात किसी अच्छी तरफ निकलेगी। कोई नहीं चाहता, और मैंने वहाँ पे ये भी ऐलान किया था कि जो 7 अफ़गानी शुहदा हैं उनको भी जो मुआवजा होगा वैसे ही दिया जाएगा जैसे पाकिस्तानी शुहदा का है। और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि आज ये मसला को बेहतर खुश असलूबी से बेहतर तरीके से, इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि वो वहाँ जाएं और वो जाने के लिए तैयार हैं, उनकी कोई जाने के लिए रुकावट नहीं है, लेकिन उनकी ख्वाहिश है ताकि एक तफसीली उनसे बातचीत हो सके, तदफीन हो चुकी हो, ताकि तमाम मामलात में खुश दिली से, मुस्बत तरीके से और फैसला कुन फैसले जो हैं, ताकि हमारे जो हज़ारा कबीला के लोग हैं वो जिस तरह की उनको थ्रेट्स हैं और जिस किस्म की उनको सिक्योरिटी दी जाती है, एफसी को ऑलरेडी मैंने कहा हुआ है कि वो तमाम इलाके में बड़े पैमाने पे सर्च करे, बड़े वसी पैमाने पे सर्च करे, ताकि इन मुजरमों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए जिन्होंने 10 अफराद को शहीद किया है और इससे पहले 7 हमारे फ़ौजी जवानों ने भी जाम शहादत नोश की है। और मैंने इसलिए आपको ज़हमत दी क्योंकि मीडिया पे मुख्तलिफ़ बातें चल रही हैं। अगर आज तदफीन हो जाए तो आज ही शाम को प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं, वो तैयार हैं कोयटा जाने के लिए। बेशक जा रहे हैं, इस तरह तक रवायत पड़ जाएगी, कोई भी मसला हो तो आप वज़ीर आज़म या किसी और का मुतालबा रख देंगे मैयतों के ऊपर। और दूसरा, देखें, हमारी ख्वाहिश है कि मैयतें होती हैं, मैयतें सबकी साझी हैं और इसको एहतराम के लिहाज से, एहतरामी लम्हात से देखा जाए और उनकी तदफीन कर दी जाए। और इसमें सारे उलमा किराम से भी हमने, अहले तशी के उलमा किराम से भी तावन मांगा है और वहाँ जो स्कॉलर्स हैं कुछ 3-4 लोग, उनसे भी कहा है और MWM से भी कहा है और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ये इसके बेहतर नताइज निकल आएँ।
چلے شیخ صاحب یہ بتائیے گا ادھر چلے یار ادھر سے لے لیں پھر شیخ ادھر. صاحب یہ بتا دیں شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ ایک تو پوری قوم یہ سننا چاہتی ہے اور آپ نے ہمیشہ ریاست کو جو مفاد ہوا ہے ہم نے یہ دیکھا آپ نے وزارت کو خاطر میں نہیں لائے اور آپ نے شارٹ سوال کریں نا. میں آپ سے یہ سننا چاہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر ہے اور کیا واقعی پاکستان میں دہشت گرد ٹھیک پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر ہے. اسلام آباد، لاہور اور کوئٹہ، پشاور میں ہائی الرٹس ہیں اور ہمارے پڑوسی ملکوں سے انڈین را کے ایجنٹ اور انفلوئنس ایجنٹ اور جو دوسروں کے پے رول پہ کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے تھریٹس ہیں اور 20 افراد کو جس میں ریلیجس لیڈر بھی شامل ہیں تھریٹس ہیں، وہ ہم نے ان کو مطلع کیا ہوا ہے. جی اب آپ کریں ہینڈل. جی کاشف. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے تمام مطالبات منظور کر دیا 1000 کمیٹی کے، کون سے ایسے لوگ ہیں کون سے ایسے محرکات ہیں جو اس معاملے کو نمٹنے نہیں دے رہے اور ان کی ذرا ہائی لائٹ کیجیے گا کون سے ایسے افراد ہیں. دیکھیں ایک ان کا معاملہ جو ہے وہ نہ میرے اختیار میں ہے، وہ بلوچستان گورنمنٹ کا خاتمہ چاہتے ہیں. وہ کیسے میں انٹیریئر منسٹر ہو کے باقی ان کے سارے مطالبے مان لیے گئے اور جے آئی ٹی بن گئی ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا کاشف کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں ڈی سی کو ڈی پی او کو ساری انتظامیہ کو معطل کر دیا گیا ہے. جو ان کے ڈیمانڈ ہیں ان پہ کام کرنا شروع کر دیا گیا ہے. صرف بعض لوگ اس کو پولیٹیکل ایشو بنانا چاہتے ہیں. میتیں سانجھی ہیں سب کی، جنازے سانجھے ہیں سب کے، 4 رکعت کا ہو یا 5 رکعت کا ہو یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن سانجھے ہیں سب میتیں اور تدفین کے ساتھ ہی تدفین کے عمل میں ہی پرائم منسٹر وہاں موجود ہوں گے. جی شیخ صاحب یہ بتائیں پرائم منسٹر نے بھی آج انٹیلیجنس اداروں کی کارکردگی کو سراہا، آپ کی کیا ہے؟ آج 7 دن ہو گئے ہیں اس واقعے کے، آپ تو کہہ رہے ہیں غیر ملکی عناصر ہیں، کون لوگ ہیں، کوئی تحقیقات میں کچھ ہم اس میں ایڈوانس ہیں. ہم نے بہت ساری کارروائیاں میں شیئر نہیں کر سکتا، لیکن بہت سارے ایسے مسئلے ہیں. عمران خان کے جانے کی تاخیر کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت ساری ایسی انفارمیشنز ہیں جو شیئر نہیں کی جا سکتی. شیخ صاحب یہ فرمایا جی سلنگ پہلے تو یہ فرمایا کہ یہ وزیر اعظم شارٹ سوال سنوں گی. صاحب نے شرط کیوں رکھی ہے تدفین کی. دوسرا یہ بتائیں کہ رئیسانی کی حکومت بھی ہزارہ کرنے. دیکھیں پرانی باتیں چھوڑیں. پیپلز پارٹی کے دور میں رسائنی نے جو جملے بولے تھے وہ ہمارا کوئی، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری شرطیں ہیں. وزیر اعظم نے شرط کیوں رکھی ہے؟ شرط نہیں ہے یہ. دیکھیں اس نے وہاں جانا ہے، وہاں معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ شیئر نہیں کی جا سکتی پبلکلی. یہ آپ بتائیے گا کہ یہ کوئی ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، مطلب یہ وہاں واقع ہوا ہے، مطلب ابھی تک اس کا کلو نہیں مل سکتا. دیکھیں بہت سارا کلو پر عمل کیا جا چکا ہے. بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کہ مختلف طریقوں اور سلیقوں سے اس سے جان چھڑا لی جاتی ہے. سو وہ میڈیا میں نہیں آتے. اعزاز شیخ صاحب یہ بتائیے کہ جو یہ واقعہ ہوا اس کی ذمہ داری آئے کس کے اوپر ہوتی ہے، ایک یہ بتائیں اور دوسرا یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر ماضی میں بھی یہ الزام عائد ہوتا رہا ہے، لوگ بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ وہ اپنے قریبی دوست کے جنازے پر بھی نہیں گئے. تو کیا جنازوں میں جانا؟ اعزاز صاحب بات یہ جنازوں کی نہیں ہے. اعزاز سید صاحب بات جنازوں کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سرٹن سچویشنز وہ جا رہے ہیں، وہ جائیں گے اور کسی وقت بھی جا سکتے ہیں. تاکہ آپ دیکھیں اگر پرائم منسٹر وہاں جاتا ہے اس کراؤڈ کو دور کیا جاتا ہے، سیکیورٹی کی جاتی ہے، اس سے بھی بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے. میتوں کو کی وہ رسپیکٹ، شہادتوں کی میتوں کی رسپیکٹ رہنی چاہیے. بہتر طریقے اور سلیقے سے جانا بھی ایک جستجو ہے ہماری. دیکھیں ابھی ایجنسیز مختلف نام لے رہی ہیں، اس میں داعش نے بھی نام لیا ہے اور لوگوں نے بھی نام لیا ہے، لیکن میں آپ کو ایز انٹیریئر منسٹر ابھی کنفرم نہیں کر سکتا. ابھی 5-6 دن اتنی جلدی کہ یہ کس گروہ نے کیا، لیکن ہم سرچ میں لگے ہوئے ہیں اور ہم نے بڑے ہائی پیمانے پہ، وسیع پیمانے پہ اس علاقے کو سرچ کیا جا رہا ہے. جی کیا سر 10 نکاتی جو معاہدہ ہے تحریری طور پر دونوں پارٹیوں کے درمیان حکومت اور لواحقین کے درمیان وہ منظر عام پر آ چکا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ لواحقین نے خود بیٹھ کر یہ ساری چیزیں طے کی ہیں. لیکن کیا لگتا ہے کہ لواحقین کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے کہ 2-3 عناصر ایسے ہیں جن کی شناخت ہوتی ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں یہاں ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے کہ ان طاقتوں کو
फ़ायदा पहुँचे जो अहले तशीह और सुन्नियों के दरमियान गलतफहमी पैदा करना चाहती है। मैं इस पे ईमान रखता हूँ कि अपना अकीदा छोड़े नहीं, किसी के अकीदे को छेड़े नहीं। अवैस एक आखिरी सवाल, हार्ड सवाल है कि जो आज सुबह में जो पीएम का लवाकिन को ब्लैकमेलर का अल्फाज, अब छोड़ो अवैस कियानी साहब, वो बातें ऐसी हैं, चलें। शेख साहब आपने, शेख साहब कल बिलावल और मरियम वहाँ गई हैं, तो क्या ये जो अपोजिशन है ये पॉइंट स्कोरिंग कर रही है या क्या, आप क्या कहते हैं? देखें, बिलावल साहब और मरियम साहबा ने जो वहाँ तकरीर की है, मेरे ख्याल में वो भी सियासत की तकरीर की है और नरम तरीके से, और तरीका उनका अफसोस से ज़्यादा, बल्कि वो क्या नाम है उनका, फजलुर रहमान साहब के गफूर हैदरी साहब ने तो कहा आप डटे रहो और बैठे रहो। मैंने जो टीवी पे सुना है, अगर मैंने गलत ये सुना है, चलो शुक्र है सब ने सुना है, उसने कहा डटे रहो और बैठे रहो। भाई तदफीन होने दो, इमरान खान की हद तक जो मसला है 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यार तेरा सवाल हो गया, सुनेंगे जी। तारक ये बड़ा मसला है तारक, चौधरी तारक। बस मैंने तो प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि इनको मदद दी जाए। मैं अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से चाहता हूं कि उन 7 लोगों को भी अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 10-10 लाख रुपया और चीफ मिनिस्टर की तरफ से 15-15 लाख रुपया दे दिया जाए, मैं एज ए इंटीरियर मिनिस्टर उनको देने के लिए तैयार हूँ। लास्ट क्वेश्चन, इस्लामाबाद के लिए हमने, आप बहुत अच्छा सवाल किया, आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह आजकल हमें पैसे मिल जाएंगे, स्क्वाड लाने लगे, बजाय इसके कि 33 चौकियाँ 3 रहने दी हैं, ये भी ख़त्म करेंगे। और मैं मीडिया की ख़ास मदद चाहता हूँ। गरीब लोगों की इंसल्ट होती थी, दाढ़ी वालों को रोक लेते थे, फिर भत्ता का दौर था, और ये जो 6 चोरियाँ हुई हैं, इनमें से 3 जो पिछले 1 महीने से, दिसंबर और जनवरी में, इनमें से 3 हमने पकड़ ली हैं लोग, चौथी के करीब हैं, 2 का अभी मालूम नहीं है। लेकिन नई गाड़ियाँ, नई जो कंप्यूटराइज गाड़ियाँ, व्हीकल हैं जिसमें तमाम इस्लामाबाद और दूसरों के नंबर होंगे, वो इन चौकियों पे होंगे ताकि बेजा लोगों को तंग ना किया जाए। हमने अच्छे काम जो किए हैं, ऑनलाइन कर दिया सारा वीज़ा 192 मुल्कों का ऑनलाइन कर दिया। और इमरान खान की यही ख्वाहिश थी कि इनको तंग ना किया जाए। लोग लेते थे चाइनीज़ से, अफगानी से, 1 लाख कार्ड मुफ्त दे रहे हैं रोज़ का, जो पहला कार्ड है। और इंशाअल्लाह ताला FIA को भी ठीक करेंगे, नादरा भी ठीक होगा और इंटीरियर मिनिस्ट्री भी ठीक होगा। थैंक यू। वज़ीर दाखिला शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर आज तदफीन हो जाए तो वज़ीर आज़म आज ही शाम में कोयटा जा सकते हैं। इनके जितने मुतालबात हैं मैं बतौर वज़ीर दाखिला उसको तस्लीम करके रिपोर्ट वज़ीर आज़म को आगे पहुँचा चुका हूँ। वज़ीर आज़म जाने को तैयार हैं, उनके जाने में कोई रुकावट नहीं, इसलिए उनकी ख्वाहिश है कि तदफीन हो चुकी हो और तफसीली बात हो सके। हमारे हज़ारा कबीले के लोगों को जो ख़तरा है उस पर FC से कह चुका हूँ कि करीबी इलाकों को सर्च करें। इमरान खान के जाने में ताख़ीर की बहुत सी वजूहात हैं जो बताई नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते। बेहतर तरीके और सलीके से जाना हमारी जस्तजू है। वज़ीर आज़म वहाँ जाएँ और क्राउड को पीछे हटाया जाए तो इससे बदमज़गी फैल सकती है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.